بھائیوں میں سے اگر ایک یا دو بہت زیادہ کامیاب ہو جائے اور اللہ ان کو بہت زیادہ رزق بھی دے دے تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ باہر تو لوگوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں پر خرچ نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں پر کتنا خرچ کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، کیوں نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ باہر خرچ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آپ باہر کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لیں، اپنے بھائیوں کو آپ نے کچھ نہیں بنایا تو آپ نے زندگی میں کیا کسی کی مدد کی ہے؟ کچھ مدد نہیں کی. آپ باہر تو بنے ہوئے ہیں حاتم تائی، اور اپنے بھائیوں تک اس درخت کی چھاؤں پہنچ ہی نہیں رہی، اپنی فیملی تک اس درخت کا سایہ پہنچ ہی نہیں رہا. اس کا پھل جو ہے وہ غیر کھاتے ہیں، اپنے مستفید نہیں ہو رہے. میں کہنا لعنت پاؤ. اکثر باقی بھائی بھی تو محنت نہیں نہ کر رہے ہوتے. ہاں جی، وہ اپنی جگہ یار. کوئی بھی نہ نروز خان یہ یاد رکھنا اپنے بچوں کو سوکھی روٹی نہیں دینا چاہتا. کوئی بھی اپنے بچوں کو پھل، دودھ، گوشت، ٹوائز، کپڑے، اچھے سہولیات سے محروم نہیں رکھنا چاہتا. بالکل ہر کوئی یہی چاہتا ہے میرا بچہ سونے کا نوا. وسائل اپنے اپنے ہوتے ہیں جی. اب اگر ایک بھائی جو ہے اللہ نے اس پر کرم کر دیا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے باقی بھائیوں سے اختلافات ہیں، تو اختلافات تو اپنی جگہ ہے نا. یہ اختلافات کیسی بندش ہیں کہ آپ اپنے بھائی پہ خرچ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس دن وہ انسان شرم سے ڈوب کے مر جائے جس دن اس کے بھائی کے گھر میں اس وجہ سے کچھ نہ پکا ہو کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. وہ بندہ اس دن ڈوب کے مر جائے جس دن اس کے بھائی یا اس کی بیوی یا اس کے بچے نے دوائی اس لیے نہ لی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ایسے مال پہ لعنت جو تمہیں اپنوں سے بیگانہ کرے. اور یہ فطرت ہے مال کی بھی. مال جب بندے کے پاس آتا ہے نا تو اس کی نظریں بھی دور دور تک جا کے پھر گرتی ہیں، نیڑے تریڑے وہ بھی نہیں دیکھتا. پھر پنجاب میں بیٹھ کے جا کے کراچی کے مسئلے حل کرے گا، کراچی میں بیٹھ کے جا کے بلوچستان کے مسئلے حل کرے گا. اپنے گھر والوں کی اس کو فکر نہیں ہوگی. ہونی چاہیے، بہت فکر ہونی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑو، اپنے رشتہ دار، سب سے پہلے اپنا حلقہ ہے بابا آپ نے کور کرنا as much as you can. اور اللہ نے اتنا رزق دے دیا، جیسے ماشاءاللہ پاکستان میں ملک ریاض صاحب ہے، بہت اللہ نے رزق دے دیا. اپنی فیملی ساری کی ساری انہوں نے سیٹل کی ہے. بہن کے بچوں کی بھی سوسائٹی ہیں، اپنے بچوں کی بھی سوسائٹی ہیں، انہوں نے سارے فیملی کو کہیں نہ کہیں سیٹ کیا. اس کے بعد اب وہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. ملک ریاض صاحب چیریٹی کا کام کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. تو وہ سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کیا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ گھر میں بھوکا، آپ کا بھائی ہے، اس نے سردیوں کے کپڑے ہی نہیں لیے، اس کے پاس شوز ہی نہیں ہے، اس کا بچہ اچھے اسکول میں ہی نہیں جا پا رہا، تو آپ کی مال و دولت کا کیا فائدہ جی؟ تو آپ نے پوچھا یہ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. اگر تم باہر یہ طاقت رکھتے ہو کہ تم 10,000 خرچ کر سکتے ہو تو پیدا کرو اب اتنی ہمت اپنے اندر کے بھائی پہ 50,000 خرچ کر کے دکھاؤ. باہر تم خرچ کرتے ہو 500، بھائی پہ 5,000 خرچ کر کے دکھاؤ. وہ تمہارا بھائی ہے اور اسے کبھی زندگی میں احسان نہ جتلانا. اور جو کر رہے ہو وہ اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارا فرض ہے اور تمہارے رزق میں سے اس کا حصہ ہے. صحیح، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے بہنوں کا، تمہارے بھائیوں کا، ماں باپ کا حصہ ہے. کون سا احسان کر رہے ہو ان کو دے کے؟ تو لے کے کتوں آئے ہو پیسے جی؟ اللہ دے رہے ہیں، تسی اگے بندیاں نو دے رہے ہو، یعنی اللہ کے دیے میں سے دے رہے. ہاں، مولا کا قول ہے لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ صحابت میں، سخاوت میں ہے. بڑی بات ہے سر. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کہ بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو بہت ساری اپرچونٹیز دلواتا ہے، وہ پھر بھی وہ ہڈرامی کی طرف جاتے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے ہوتے یار. اس کے بعد یہ وہ کیا اب ایک اور چیپٹر ہے. دس از آلسو دا فیکٹ جی کہ جنہوں نے نہیں کام کرنا نا انہوں نے نہیں کرنا. اب یہ تو بھی وہ مدد کرے، پھر بھی کرے، ٹھیک ہے. مطلب یہ تو اختلاف ہے نا جی. آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور آپ کام نہیں کرتے، فرض کریں آپ ملیں تو میرا آپ سے یہ اختلاف تو رہے گا نا کہ آپ کام نہیں کرتے. یہ تو بڑے بھائی کا، کسی بزرگ کا، یہ تو آپ کی ماں کا بھی اختلاف ہوگا، آپ کے باپ کا بھی ہوگا، آپ کے دوسرے بھائی کا بھی ہوگا، آپ کی بہن کا بھی آپ سے یہ اختلاف ہوگا، کیوں نہیں کام کرتا تو میرے.
लेकिन ये इख्तलाफ रखते हुए ये क्या तरीका कार है कि मैं अब आपके जो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कोई आपसे वो खत्म कर दूं? काम नहीं करते तो अपने लिए नहीं करते, मेरा क्या लेते हो? मुझे तो जो अल्लाह ने इस्तिताअत दिया मैंने तो उसके मुताबिक आपको देखना है ना जनाब। सही। तो वो काम करता है या नहीं वो अपने लिए। अच्छा, अब आ गई अपॉर्चुनिटीज पैदा करना। अपने भाई के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी भी बंद ना करें। जितनी अपॉर्चुनिटीज आप अपने भाई के लिए पैदा कर सकते हैं वो करें। और अपने भाई के लिए क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने ना ये सीखा है वक्त से। बाज़ औक़ात लोग ना मुझे खास करके और लोगों को भी इसी तरह ऐसा काम कह देते हैं जो मेरे बस का ही नहीं होता। मैंने अब नियत कर ली है कि जब वो मुझे काम कहेंगे ना उसके लिए मैंने इतनी सी सही कोशिश जरूर करनी है। पहले मैं पता क्या करता था या लोग क्या करते हैं, आपने कह दिया आपने मुझे कह दिया जी जज साहब नु फोन ते कर दो, साड़ा केस लगे है, साढ़े बंदे नु फांसी ना हो जाए। उन मेरे वास्ते जज साहब ने मेरी कितों सुननी है, वो तो अपने फैसले करते हैं। सच बात है। हूं मैं नहीं करा, हूं मैं जज साहब नु ट्राई जरूर कर मुझे पता है मैं हो यार मैं अपनी कोशिश करनी है। बंदे ने मैनू अप्रोच तो किया ना, सही। हूं मैं अपनी कोशिश, अब मैं कोशिश जरूर करता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पता हुआ क्या है कि मेरी सोच से ज्यादा लोगों के काम होने शुरू हो गए। अच्छा, मेरी सोच से ज्यादा। एक बंदे ने मुझे रिसेंटली एक सीवी भेजी और कहा कि जनाब बहुत टैलेंटेड बंदा है, एंड टैलेंटेड है जनाब, एंड कर देगा। आई वाज लाइक यार, ए जरा एदी सीवी एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसी यूनिवर्सिटी जो दी सीवी ते भेज दो। मैं क्या यार, यानी उस यूनिवर्सिटी से आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था मेरा लिंक, लेकिन उसे नहीं पता था कि इनका है या नहीं भी हो सकता ना। अब सारी यूनिवर्सिटी से मेरा लिंक तो नहीं, लेकिन उसमें लकीली था। तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को वो सीवी भेज, एंड यू इमेजिन तो उनकी मुझे वापस मैसेज आया और उन्होंने पता क्या कहा, यार एहो जो बंदे थे असि ढूंढते होने आ। अच्छा, ये किधर से पकड़ा आपने, ये तो शाहकार है, तो बड़ा कमाल का बंदा है। सही। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई आपका, गुडविल भी बन गई। सर मेरा की गया है यार, मैं तो चुप के फॉरवर्ड ही। तो ये असबाब आप अपने भाई के लिए नहीं पैदा कर सकते। बिल्कुल सही। की जाता है यार थोड़ा। उन आपकी कंसर्न ये है ना कि आप उसको काम लगवाएंगे तो करता नहीं है और छड़ जाता है जी, और वो काम तो करता नहीं, दिल नहीं करता, उसे मेरे ताल्लुकात भी खराब कराए, यही कंसर्न है ना। ऐसे ही होता है सर। की हो गया, भरा तो बड़ा कोई तल्लक है नहीं, भाई से बड़ा तो कोई नहीं। कोई गल नहीं। और यकीन मानो नरोज खान, एक फर्क भी तुम्हें बताता हूं कि ये जो बहन भाई या रिश्तेदार भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इनमें और दूसरे लोगों में फर्क पता है क्या होता जी? कि दूसरे लोग जो आपको अपना सहारा नजर आ रहे होते हैं ना, ये फर्श की मानद होता है। आप गिरते हैं ना तो वो फर्श बनते हैं, आपको चोट लगती है। ये जो भाई और रिश्तेदार होते हैं ना, ये कुशन की मानद होते हैं। आप गिरते हैं ना, ये चोट नहीं लगने देते। सबसे पहले आपके मुश्किल वक्त में आपको आपका भाई नजर आएगा, और कौन नजर आएगा? आपका बाप नजर आएगा, और कौन नजर आएगा? आपकी मां नजर आएगी। और इन सब से भी आगे खड़ा होगा एक और बंदा। अगर आप औरत हैं तो आपका शोहर, और अगर आप मर्द हैं तो आपकी भी आपके बच्चे। ए खून दे रिश्तियां नु ते कलावा मार के रखना है ना, इनको तो अपने से जुदा ही नहीं होने देना। ये बड़े कीमती रिश्ते हैं, आप यकीन जानिएगा। अच्छा, मेरा छोटा भाई एक सादा लो बंदा है, वो बहुत ज्यादा ताल्लुकात माशरे के अंदर बनाना, बहुत ज्यादा सोशल होना, मोर लाइक इंट्रोवर्ट बंदा आपके, अपने काम से काम रखने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सीधा सादा, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ही शरीफ इंसान। मतलब मैं अपने से तो बहुत ज्यादा नंबर देता हूं उसे शराफत में। हम तो फिर थोड़ी बहुत बदमाशी कर लेते हैं ना, वो तो बहुत शरीफ आदमी। तो जब मेरा जेल का वाकया हुआ, मैं जब जेल गया, अब मेरे भाई ने ना कभी जिंदगी में कचहरी देखी है, ना थाना देखा है, ना जेल, शरीफ आदमी है। मेरे वालिद भी इसी तरह। मैंने आपको बताया, हम तो थोड़ी बहुत इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, तो आना जाना और फिर ये चीजें लगी रहती हैं। तो जब मैं जेल में गया तो मैं हैरान था कि मेरी पहली पेशी पे मेरा भाई उधर चुप करके एक साइड पे खड़ा हुआ, खामोश। उसे नहीं पता कि आज मेरे भाई को सजा हो जाएगी, या इसको ले जाएंगे, या इसको मारेंगे, या इसके साथ क्या करेंगे। लेकिन फिक्र थी, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी वो एक बेबस इंसान था।
मैं नहीं जानता कि वो पहुंचा भी कैसे, और उसके वहां पे पहुंचने से पहले पहले मैं बड़ा मजबूत था, लेकिन जब मैंने उसे वहां पे देखा ना तो थोड़ा सा दर्द हुआ कि मेरी तकलीफ को ये क्यों महसूस कर रहा है। मुझे तो अल्लाह ने बड़ा बनाया, मैंने तो इनकी तकलीफें बर्दाश्त करनी है, ये तो नहीं डिजर्व करता कि ये मेरी तकलीफ बर्दाश्त करे। तो भाईजान भाई होते हैं। मियां साहब का शेर आपको सुना दूं कि पाई पाइयां दा दर्द वडोंदे ते पाई पाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद तो मामा ठंडियां छावां। लेकिन भाइयों की एक किस्म वो भी तो पाई जाती है ना, जो छोटी छोटी जायदाद और पैसे की खातिर उनके खून सफेद हुए होते हैं। आज पाई जाती है, फिर भी उनका ख्याल करे। फिर भी ख्याल करे। क्या हो जाएगा जब जायदाद और खून और इस तरह की चीजों में। मैंने अपने बाप से सीखा है कि जायदाद के पीछे नहीं लड़ना। जाती मैटर्स हैं, लेकिन हमारे भी वालिद के भाइयों में यानी चचा ताया इनके साथ जमीनों के मामलात चल रहे हैं, चलते रहेंगे, जो कुछ भी है होता रहे। लेकिन मेरे वालिद की जमीन पे अगर कोई काबिज भी है तो मेरे बाप ने ये कहा कि बेटा हमने इस जमीन के टुकड़े के लिए लड़ना नहीं है। सही, लड़ना नहीं, यानी ये रिश्ते संभालने हैं। हाँ, तो हम नहीं लड़े जी। और इस सब्र ने, अल्लाह ने इस सब्र की वजह से हमें बड़ा नवाजा, औकात से बाहर, हैसियत से ज्यादा, बेहतर से बेहतरीन उसने नवाजा। तो ये रिश्ते जो होते हैं जी, ये जमीन के टुकड़ों के पीछे लड़ने वाले में उन्हें भाई कहते ही नहीं हो। वो कहते भरा ने जड़े जमीन के टुकड़े पीछे लड़ पैण। भरा नूं भरा दी शर्म होनी चाहिए। बस ये याद रखना, जब तक शर्म करते रोके ना, कि एक चीज याद रखना, अपने बड़े भाई के सामने कभी खड़े मत होना, कभी मत खड़े होना। वो जो भी फैसला कर दे उसको मान लेना। और मैं तुम्हें लिख के देने के लिए तैयार हूं, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगी अगर तुम उसकी मानने वाले हो। अगर उसको बड़ा भाई मान लिया, अगर तुम मानो ही ना और तुम उसके भी जलील रुसवा करो और फिर कोर्ट कचहरियों में जाओ इसलिए कि वो हमारा फैसला करें, तो जो फैसला कोर्ट कचहरी में चला जाता है वो हल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा, वो तबाही होता है। फैसले तो दिलों में हल होते हैं, घर में तीसरा तो 1 मिनट में हल हो जाता है। जमीन है तो मेरा छोटा भरा है, तेनू चाहिए ले ले, जमीन दे दे, भरा रख ले, की हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कौन करता है? बहुत मुश्किल है। हाँ जी। और माँ बाप को भी चाहिए कि विरासती जमीनों को अपनी जिंदगी में तकसीम करके जाएं ताकि भाई आपस में सलूक इत्तफाक से रह सके।